the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Yes, John baptizing in the water. Hanya baptis yaitu Yohanes dengan air saja. But I am going to baptize you with the Holy Spirit and fire and spirit. Di mana Yesus katakan, aku membaptis kamu dengan roh dan juga dengan api. Because God is, the Bible clearly says, Hebrews 12:28, God is a consuming fire. Dikatakan dalam Ibrani pasal 12 katakan di mana Allah itu sebagaikan api yang menghanguskan. And Hebrews chapter 1 verses 7 says, the servant of God is a fire flame. Di mana Ibrani 1 itu katakan di mana bagaikan lidah-lidah api. Yeah, can you read Hebrews 1:7? Di mana kita buka dalam Ibrani pasal 1. Hebrews chapter 1:7 verses. Ayat 7 katakan, okay, I read in bahasa first ya. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Amen. 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 And the angels, he says, who makes his angels spirits, and he ministers his ministers a flame of fire. Ya, di mana pelan-pelannya itu akan menjadi nyala api. Yes, because God want to make us like a fire, flame of fire. Kita Tuhan jadikan bagaikan nyala api. Because God is a consuming fire. Di mana Allah itu bagaikan nyala api. Hebrews 12:28. Di mana ayat 12 pasal 12 ayat 29 katakan, Hebrews 12:28. Ayat 28 katakan, yeah, 28 and 29. In my Bible written 29. Our God is a consuming fire. Ya, Allah yang menghanguskan. 29. Yeah, 29 in my English Bible 29. Oke, so Allah kita adalah api yang menghanguskan. That means God is a consuming fire. We are the fire flames. Di mana Allah menghanguskan, maka kita juga mengalami hal yang sama. And the burning stove, flies cannot come. When the stove is burning while cooking food, the stove is burning. At the burning stove, flies cannot stay. Nah, di mana kalau kompor yang menyala, apapun yang hinggap di sekitarnya akan hangus. If flies comes, what happened? Enggak ada yang bisa mendekati kompor yang menyala. Everything will get fried. Nah, itu mana nggak ada yang bisa seperti lalat pun nggak bisa hinggap di situ. They will burn. Akan terbakar. Same way you are fire. Kalau kita juga mengalami bagaikan api yang menghanguskan. Demons and Satan just like a flies. Nah, di mana iblis itu akan hangus bagaikan nyala api tadi, dihanguskan oleh api tadi. Yeah, if they come and touch you, they will burn. Di mana kalau iblis menyentuh kita, dia akan kebakar. No one can touch you. Nggak ada yang bisa menyentuh saudara. Because God want to baptize in the fire of the Holy Spirit. Di mana Tuhan inginkan bahwa kita dibaptis dengan roh dan api. Because God want to see you like a fire. Di mana Tuhan ingin bahwa kita bagaikan api yang menghanguskan. Not like ice cream. You should be like a fire. Ice cream.
You should not be like ice cream. You should be like Kita bukan beku seperti es krim, bukan begitu. because with ice cream ministry, we cannot win nation. Ya, bagaimana es krim itu beku ya dalam freezer, contohnya. Yes. With fire, we can win the people. Nah, di mana api itu, api yang menghanguskan akan mempengaruhi orang lain. Yes. And the Bible clearly says, Jesus himself will baptize us in the fire of the Holy Spirit. Di mana Yesus berjanji bahwa aku membaptis kamu dengan roh dan api. You are a fire. Di mana kita bagaikan api-api yang menghanguskan. You are a fire. Kamu adalah api-api yang menghanguskan. You know, the fire always fresh. Di mana api itu begitu luar biasa. It will never be corrupted. Even small fire also is a fire. When you touch it, burn. Nah, di mana kita bagaikan api walaupun kecil tapi menghanguskan dan banyak orang terbakar olehnya. One woman in India, she did witchcraft and brought food to me. Nah, di mana ada orang ya bomo ataupun dukun membawa sesuatu untuk diberikan kepada saya. And she brought the food, no? When I eat, and I ate the food, she went to the hospital. Nah, di mana dukun ini membawa saya makanan, tapi akhirnya yang ke rumah sakit adalah dukun ini. She did witchcraft and magic, no? Some mantras, and she did, no? Demon, evil spirit. So she brought the food. Di mana dukun tadi dia mendukuni saya, tapi yang pergi ke rumah sakit adalah dia yang pergi ke rumah sakit, bukan saya. Because in India, too much. Ini banyak sekali seperti itu. Yeah, so, and she went to the hospital and she calling me, Pastor, praise the Lord. Are you fine? Nah, di mana dia konfirmasi dari rumah sakit, apakah Anda sehat-sehat, pendeta? I said, sister, I am solid. How are you? Saya sehat-sehat. Bagaimana kondisi keadaanmu? She said, Pastor, I have breathing problem. I came to emergency ward in the hospital. Ya, saya mengalami sesak napas dan saya masuk kepada emergency di rumah sakit. I said, don't worry, I'll pray for you. Jesus would heal you. Jangan takut, jangan khawatir, di mana Yesus menyembuhkan Anda. And she said, Pastor, forgive me. Pendeta, ampuni saya. I said, what forgiven, sister? What happened? Apa terjadi? She said, Dia katakan, Pastor, I brought the food. That is a witchcraft food. di mana waktu saya bawa makan itu ada sesuatu yang taruh di dalamnya. I said, sister, you want to break my wicket? You cannot take out my wicket. Di mana engkau ingin taruh sesuatu untuk saya, tapi itu tidak mempan. Whatever we eat, whatever we drink, nothing will happen. Praise God. Apapun yang kita makan, orang kasih rencana yang jahat, tapi enggak terjadi apa-apa buat kita. Because inside fire is there, fire. Karena dalam kita ada bagaikan api yang menghanguskan. Yeah, the fire can consume anything inside. Di mana api itu akan menghanguskan semua, apapun orang jahat itu menghanguskan. Because of God is a consuming fire. Di mana Allah kita, Allah yang menghanguskan. And his servants like a fire flame. Di mana bagaikan api-api yang menyala. So Jesus want to see his disciples, his children should be baptized with the fire of the Holy Spirit. Di mana Allah ingin juga di mana umatnya mengalami pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus dan api yang menghanguskan. You know, my brother and my sister, when you are filled by the fire, no, you can carry the heaven with you every moment. Di mana kalau kita mengalami pengalaman seperti itu, maka sesuatu hal yang Tuhan nyatakan kita mampu melakukannya. Yes, Jesus said actually, I have overcome the world and you will overcome the world. Di mana Tuhan katakan, aku datang ke dunia, di mana engkau juga menyatakan sesuatu dalam dunia ini.
Amen. Praise God. So that Jesus was baptized. You know what is the baptism? Nah, di mana Tuhan ingin membaptis orang. Apa itu baptisan itu? Baptism, the word came out of the Greek word baptizo. Di mana kata baptis itu berasal dari kata Greek aja baptizo. Baptism is immerse, getting down inside the water, immerse. Di mana artinya ditenggelamkan, dimasukkan, disatukan. So when you put the color to the dress, no, suppose white shirt, you want to put some color. What you do, you have to dip in the color. You have to immerse in the color. That's called baptism. Nah, di mana seperti kain ini harus dicelupkan dalam air, seperti itulah gambarannya. So now baptism means immerse. Di mana arti baptis itu ditenggelamkan. So where we have immersed, not even in the water, we have to immerse in the fire. Nah, di mana kita bahkan tenggelamkan, di mana dalam api itu. You know, one day I was baptizing the people in Delhi. Di mana suatu ketika saya membaptis orang di New Delhi. In the water. Dalam air. And one lady very scary in the water. Nah, dia begitu rasa takut, ya gemetar waktu dalam air itu. I was, you know, dipping her. I was immersing in the water. She's not getting down inside water. She's very scared. Baptis, dia bertahan dan seperti itu. Dia rasa takut. That is not even in the sea, not even the pond, even water tank. We have a baptism tank. In the tank, she's scared to get inside the water. Saya baptis dia dalam tangki, ada siapkan begitu, tapi dia bertahan seperti itu. But her head was in my hand. No, I have my hand upon her head. Nah, di mana saya coba tekan dengan tangan saya kepalanya seperti itu. She was not immersing the water. So what I did, but forcefully, I immerse her in the water. Nah, di mana dia bertahan, tapi saya pasang supaya tenggelam dalam air itu. Same way, when we come to Jesus Christ, sama halnya kalau kita datang kepada Yesus Kristus, by force Jesus will give the fire baptism. Di mana kita sudah dapat tekan bagaimana Yesus membaptis kita dengan api itu. Immerse in the fire. Di mana kita dibaptis dalam api itu. Around you there will be fire. Di mana sekitar kita mengalami bagaimana api itu yang luar biasa. You know, one day, the one army came to catch Elisha. Di mana ada satu tentara di mana akan menyentuh namanya Elisa. Early in the morning. Pada pagi sekali. The Elisha disciple went out. You know, in those days, no toilets, no bathrooms. They used to go outside. Di mana pembantu Elisa itu rasa khawatir, rasa bimbang. Even in Delhi, even in India, now also many go out of the house in the field with water bottles. Nah, di mana juga di India seperti itu yang kami alami. So the disciple of Elisha went out. He has seen a big army. Nah, di mana dia lihat ada satu kumpulan tentara, itu menurut pandangan daripada pembantu Elisa. And he ran to that boy. The disciple came to Elisa and said, "Guru, Master, we are going to die. You know, enemies are encamped us, invading us." Nah, di mana katakan bahwa aduh, rasanya kita ini mati nanti kita waktu kondisi Enemies came with horses and swords. Di mana mereka datang mau menyerang kita dengan pedang dan lembing. Then Elisha prayed for the servant. Di mana Elisa berdoa supaya pembantunya melihat sesuatu. Then what happened? His eyes were opened. Di mana matanya terbuka. What he seen the 5 mountains, 5 houses around Elisha. Tapi akhirnya dia terbuka matanya dan melihat bagaimana tentara-tentara dengan api yang luar biasa mengelilingi Elisa. Yes, around you will be the fire is there. Di mana sekitar kita juga akan mengalami bagaimana api itu mengelilingi kita.